अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हॉरर पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि जो लोग किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उन सब की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हों। इस बाबरकत महीने के अंदर हम सब की जो कोई भी परेशानी और तकलीफ़ है वो दूर हो। बढ़ते हैं आज के एपिसोड के पहले वाक़ये की तरफ। हमारे एक लिसनर ने ये वाक़या शेयर किया है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। कहते हैं कि ये वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ आज से 30 साल पहले पेश आया था। उनकी उन्हीं दिनों शादी हुई थी और वो कराची यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में। मेरे वालिद साहब इन मखलूक़ात, जिन, भूतों, चुड़ैलों पे बिलीव नहीं करते थे। हुआ यूं कि अगले दिन हमारे घर दावत थी, तो रात में वालिद साहब दावत के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाए। इत्तेफाक से उस रात वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से फ्रिज ख़राब हो गया, तो वालिदा ने पूछा कि ये जो भी खाने पीने का सामान है ये कहाँ रखें। तो बाबा ने कहा कि मेरे ऑफिस के फ्रिज में रख के आता हूँ, सुबह ले आऊँगा या भिजवा दूँगा। उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग रूम मिला हुआ था जिसमें फ्रिज भी था और उसमें ऑफिस की ज़रूरत के खाने पीने का सामान भी रखते थे। उन्होंने चिकन का शॉपर लिया और ऑफिस के लिए निकल गए। उस वक्त रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। उनके ऑफिस का एक शॉर्टकट रास्ता था, तो उन्होंने सोचा कि इसी रास्ते से चला जाता हूँ, जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फ्रिज में चिकन वगैरह रख के जब वापस लौट रहे थे तो 12:30 बज चुके थे। रास्ते में एक बेरी का दरख्त था जिसके नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। बाबा ने देखा कि उसका सर जमीन की तरफ हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई स्टूडेंट है, कोई मामला हो गया होगा जिसकी वजह से इतनी रात गए वो यहाँ बैठी है। उनके जहन में ये बात ही नहीं आई कि ये कोई और मखलूक है। उन्होंने बाइक रोकी और उससे पूछा कि तुम कौन हो, इतनी रात में इस सुनसान अंधेरी जगह पे क्या कर रही हो। तो उसने जवाब दिया कि मुझे तो तेरा ही इंतजार था। जब उन्होंने ये सुना तो सोचा कि शायद ये मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि मजाक छोड़ो, यहां से खड़ी हो और अपने घर जाओ। जब वो खड़ी हुई तो मेरे वालिद साहब की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, तो उसके पांव उल्टे थे, मतलब उंगलियां पीछे और एड़ियां आगे, और उंगलियों पर बहुत ही लंबे और काले नाखून थे। जब बाबा ने ये देखा तो खौफ में आ गए और जोर से चीखे। अल्लाह का करना ये था कि वो जिस पॉइंट पे खड़े हुए थे वो उस रास्ते का इख्तिताम था। वहां उस मखलूक पर स्ट्रीट लाइट्स पड़ी तो वो गायब हो गई, और मेरे बाबा ने धुआं सा उठते हुए देखा जहां वो लड़की बैठी हुई थी। चीख की आवाज से यूनिवर्सिटी का जो बस ड्राइवर था वो आया और उसने बाबा को घबराए हुए देखा तो पूछा कि क्या हुआ है। बाबा ने पूरा वाकया सुनाया तो उसने कहा, उस बस ड्राइवर ने कहा कि आज तो आप आ गए इस रास्ते से, आइंदा मत आइएगा। यह रास्ता इन्हीं वजूहात के लिए मशहूर है और रात को कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजरता। फिर बाबा उस बस ड्राइवर के साथ साथ घर आए। अब तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। मैं भी दुआ करता हूँ और आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि इनके वालिद साहब के लिए दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, और जिस जहाँ में भी वो हैं वहाँ उनकी मंजिलें आसान हो। कराची यूनिवर्सिटी बहुत हॉन्टेड है। आज भी अगर आप कराची यूनिवर्सिटी जाएं तो वो अपने आप में यूँ समझ लें कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक और कराची है, इतनी बड़ी है वो यूनिवर्सिटी। और आज भी वहाँ ऐसी ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल जंगल बयाबान है, जहाँ पे ना कोई लाइट है, ना कोई डिपार्टमेंट है, ना कोई काम होता है, सिर्फ घने दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, किसी का वहाँ से कोई गुजर नहीं है। और उन्हीं दरख्तों में, उन्हीं झाड़ियों में
اس قسم کی خوفناک مخلوقات بستی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ایک دوست اور لسنر نے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سرجانی ٹاؤن میں جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں اکثر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، خاص کر کے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بعد میں وہ اسی لوکیشن یا اسی جگہ سے ملتی ہیں جہاں پر وہ رکھی گئی تھیں۔ یہ سلسلہ نارمل سمجھتے ہوئے اگنور کر دیا۔ اس کے بعد ایک عجیب سا فینومنا ہوا کہ وہ رہتے ہیں سیکنڈ فلور پر، اور اس گھر کی چھت پہ رات ہوتے ہی کوئی چہل قدمی شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے بڑا چیک کیا، دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ سوچ کے اگنور کر دیا کہ شاید وہم ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی آس پاس والی چھت پہ آتا ہوگا رات کو، اس کی آواز ہے۔ ان کے ایک دوست گھر پر آتے ہیں جو ان سے 2-3 گھر چھوڑ کے رہتے ہیں۔ پھر اس نے بھی یہ شکایت کرنا شروع کر دی کہ رات کو ان کی بھی چھت پہ سے چہل قدمی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک رات یہ یوں ہی کھڑکی پہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی گلی میں ایک ابنڈنٹ سا پرانا گھر ہے جو کافی ٹائم سے، یعنی کہ کافی سالوں سے خالی اور ویران پڑا ہے۔ اس میں سے ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت نکلی اور آگے جا کے ایک میدان کی طرف چلتے چلتے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ آپ کا واقعہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ابھی بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو ایک دشواری ہو رہی تھی، وہ یہ کہ اسٹوریز میں ای میل شیئر کرتا تھا کہ ای میل پر آپ اسٹوریز شیئر کر دیں۔ اب ہر کوئی ای میل کا اتنا استعمال نہیں کرتا، تو میں نے واٹس ایپ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے واٹس ایپ نمبر۔ آپ اس پر اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی پوڈ کاسٹ ہے، واقعات اب بھی ہیں میرے پاس، بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ یہ میرے سسٹم پہ ابھی بھی بہت سارے واقعات لوگوں کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ خیر، اگر آپ کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ، یہ چھوٹی سی ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے مجھے یہ میسج ملتا ہے کہ آپ کو یہ جو بھی ہماری ایپیسوڈز ہیں یہ اچھی لگ رہی ہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، اچھی سٹوریز ہیں، بری سٹوریز ہیں، بورنگ ہے، جو بھی ہے، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔